হাই এভরিওয়ান, তো ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। তো এখানে আমাদের প্র্যাকটিস হচ্ছে, ফ্রেশার্স পার্টি ছিল 28 ডিসেম্বর। তো সেটার জন্যই প্র্যাকটিস চলছিল। আর কথা আছে না, কলেজে যতই যায় কিছু হয়ে যাক না কেন, সি আর অলওয়েজ ইজ অন ডিউটি। আমাদেরকে সবসময় ডিউটিতে থাকতে হবে। हाय गाइस गाइस इसको रैंडो मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ आप सबने देखा होगा सही देखा हाइट देख लो पहले अपनी देख सकते हो गाइस आप देख सकते हो मैं आपको सारा घुमा देती हूँ তো এইবার প্রোগ্রামে আমি ডান্স ওয়ান্স কিছুতেই ছিলাম না, বিকজ আফটার এক্সাম আমার একটু রেস্ট চাই। তো সেই জন্য আমি এবার ডান্স ওয়ান্স কিচ্ছুতে পার্টিসিপেট করিনি, বাট কসপ্লেতে আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম। কসপ্লে মানে ওই বলিউড। হ্যাঁ, তো তোমাদেরকে বলছিলাম যে কসপ্লেতে ওই সবাইকে বলিউড ক্যারেক্টার্স দেওয়া হয়েছিল আর সেটাই পারফর্ম করতে হতো, বাট সুখের বিষয় কসপ্লেটা ক্যান্সেল হয়ে যায়। তো তারপর যাই হোক, আমাদের এখানে ডেকে এনেছিল গিফট প্যাক করার জন্য। बस रहने दे तू तो गंदे लग रहे डूइंग फ्रेशर की तैयारी। मैंने जिंदगी में अपने बंदे के लिए भी कभी वेट आई हैव टू टेल समथिंग, मैंने जिंदगी में कभी अपने बंदे के लिए भी कोई गिफ्ट रैप नहीं किया, जितना मैं भी फ्रेशर्स के लिए हट जाओ रास्ते से निकलो। तो इनकी बकवास को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको हम अभी बात में दिखेंगे। गाइस यहाँ देखिए हम ये टेप काटते हुए इन लोगों को भी बकवास इनकी बंद करते हुए। कुछ भी हो जाए जिंदगी में लिपस्टिक लगाना नहीं, सूखना लिप रुकना बाम चाहिए, लगाना नहीं भूलना चाहिए। सूखना चाहिए। সত্যি আমারও মনে হয় মানসির একটা ইউটিউব চ্যানেল খোলা উচিত। তো তোমরা কি মনে করো? অবশ্যই